Today we have an interesting video to share with you in celebration of the 21st of February International Mother Language Day. A mother language is the language we learn in our childhood across every corner of the world. A mother language helps us to share our stories and express our innermost feelings with one another. Here we will present people who belong to many different countries and speak different mother languages and dialects. We hope this video will increase appreciation for thousands of mother languages spoken around the world. Okay, so here we go. Hai, ini adalah adik saya. Nama saya Nur Saira, saya dari Malaysia. Bahasa ibunda saya adalah bahasa Melayu. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bahasa Ibunda kepada rakan-rakan sekalian. Terima kasih. Sayang dari Malaysia. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Diệu Hiền. Tôi tên là Niệm Đức. Chúng tôi đến từ Việt Nam. Và tiếng mẹ đẻ của chúng tôi là tiếng Việt. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin chúc tất cả các bạn có một ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ thật là hạnh phúc và vui vẻ. Và xin gửi chào thân ái đến từ Việt Nam. Hello, betul lah. Jigamin Manishaleh, Jetan Kushaleh. Jigamin Gitika Selale, Jitan Bagarchile. Jigamin Lakshmi Ramkile, Jibang Kuchile. Jigamin Gitika Hanki Jibang Barchile. Injamba Dharchila Chile. Ingelo, Ranglole. Ingbilmi Thia Minaka Boli Jatudan. Left from Dharchila. 你好，我是苗可丽，我来自台湾，我的母语是中文。语言可以说是人类沟通最主要的一个方式，但语言何其多，每个国家的语言都不同。从我们小 baby 的时候，在我们的父母身上学习到的第一个语言就是我们的母语。母语呢，可以传承我们的文化，可以体现民族文化的美，所以母语可以说是有声的文化哦。在这里祝福我们国际母语日快乐！我来自台中，台湾。Halo, saya Ellen. Saya Tio. Saya Sandi. Kami dari Indonesia. Bahasa ibu kami adalah bahasa Indonesia. Kami memiliki 718 bahasa daerah dan 1340 suku bangsa. Lambang negara kami adalah burung Garuda. Semboyan kami adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jayalah Indonesiaku. Привет. Меня зовут Галя. Мой родной язык русский. И я желаю вам счастливого Международного дня родного языка. С любовью из России. 我是普茂仁不切，来自台湾，我的母语是藏语。祝大家国际母语日快乐，谢谢。Hello， 大家好，我的名字叫赵继兴，来自台湾，我的母语是中文。祝国际母语日快乐，也祝我的朋友们平安健康，谢谢。हेलो एवरीवन, मेरो नाम हिमांशु छ। मेरी मातृभाषा कुमाऊनी छ, उत्तराखंड इंडिया से। और आप सब लोगों को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उत्तराखंड से और कुमाऊं से, इंडिया से आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रेम और आभार। धन्यवाद। สบายดีคอยซื้อแววภาษาแม่ของคอยแมนใส่ภาษาลาวสุขสันต์วันภาษาแม่สากลจากประเทศลาว你好，我的名叫王彩华，我的母语是台语，而且祝福大家国际母语日快乐，也祝福来自台湾的台人。Memang langgas la jule, nye mia fesa la shurin, tene nga Ladakh ne inle, nye mother language po Ladakhi inle, tene dining international mother language de jaga ngia sangma boom barik tang tashid lex, tene nga tang sangma gisu nok dang denia ngati mother language po preserve chos po sam shikhak chan nok zerkan bo, te fyang tang sangme ina sundu shun ngati mother language po preserve borin, tukje che jule. Cześć, ja mam na imię Angelina, a moim językiem ojczystym jest język polski. Chciałabym zatem życzyć szczęśliwego dnia języka ojczystego. Mua! السلام عليكم، أنا محمد عيسى من فلسطين، أعيش حاليا في إشبيلية إسبانيا، ولغة الأم هي العربية.
وأتمنى لكم يوما سعيدا بمناسبة اليوم العالمي للغة. Hello everybody, I'm Mohamed Isa from Palestine. I live now in Sevilla, Spain for a while, and I enjoyed here a little bit. So I wish you a beautiful Mother Language Day. Thank you. Azan Ray Grace Maring May Apuilat Ray Rong May Ne La May Kandi Tuang Puilat Timik May Gwe Neta Tuan Riwe Inzien Mele Kazauna Manipur Kuwe. Hola, mi nombre es Laura, mi lengua materna es el español y les deseo un feliz Día Internacional de la Lengua Materna. Saludos desde México. 皆さん、こんにちは。私は吉留光一です。私の母国語は日本語です。国際母国語デーおめでとうございます。日本の横浜よりお祝いします。Hello, કેમ છો બધા? મારું નામ પરાગી શેઠ છે. મારી માતૃભાષા ગુજરાતી છે. હું મુંબઈ ઇન્ડિયાથી વાત કરું છું. આપને બધાને આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસની શુભકામના. ગુડ લક. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इम्तियाज़ अवान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है, लेकिन पिछले 20 साल से मैं ताइवान में हूँ। और मैं दुनिया के तमाम लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे विश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब इस पैगाम के साथ अमन और सुकून के साथ रहेंगे। My name is Imtiaz Awan and I am from Pakistan, Karachi. But I'm living here for 20 years. I'm living in Taiwan for 20 years. I wish everyone a happy International Mother Language Day. I hope peace in the future. Take care. Bye bye. Szia! Szandinak hívnak, az anyanyelvem magyar, és boldog anyanyelvi világnapot kívánok mindenkinek. Üdvözlet Magyarországról! မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကဒေါ်ပြုံးပြုံးပါမြန်မာစကားကကျမရဲ့မိခင်ဘာသာစကားပါနိုင်ငံတကာအမေများနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ नमस्कार म पेमा रङ्गे शेर्पा मेरो मातृभाषा नेपाली हो म यही आउँदो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद Uzamula, tule kezam pemzam shudola. Tarizam linkakeli nimdilu, karalu, tashidele seshudala. Jaubuling la june oto palu hama, ujunutang, ujunun tirila, nitsukne trashidele shahin, trashidele. Nyamin tinjun dormasharwahin, nyakanga shatumbu zomkalahin, nyapamiketi, shalwiketi, injiketi ninki tirikla, tasdele. Terrain zamlay pati je tujan jimolia number to tomorrow some trusted issue to town and na boba mi jom chen ten ne boji ke korea ri ha do du zong xue yi da zalen zamlay di na lo ya ke du tong ha zong su yo le ki na lo la che la na me de yong ra to ya ja ga li je ji de di yi mi jom chen kar sa na ting chang lo li am ringzong chu le na lo la ta chi ji dun sere be ke cha chang na lo ya che pu du chong be kur chu to bia de le kya ji ki ma to men do sen ne ra chu se wo ji bre ji za te tang to nya ba ta ene le je ki na lo la san ji be kang san ji be chu kang shu be de cha chang lo ya ene po be ke kang le ju ri yo de nie ju ni ju zang ni chong be da dong ni jiao lo che da wo xin du le je ji ki na lo kang shu be de 제도신도 조토비아도 보백에 마도 잡는 된 요마래. 근데 이도 저는 아주 기획대 게의 현탕 만들베기 제주탕 린탕 양버장도 마지베 넘버 3집에 동아 리스마지바 차차라 마놀과데 단단 잡는 디나로를 게 거리가 요르슬라비나 보백에 지구 강마도 요마래. 근데 이도 저는 나라주 보백기인데 단단 보면서의 조우탕 아니 보철을 요비 메장사야 초 도나 메장사야 중이 파zam지 ene 고추지 요래 ene 칠월에 보철을 요비 ene 가시키 때문에 우리중지 뭐고네
고추지야 다 아니 파키지 먹어보는 고추지야 근데 심지어 먹어보는 고추지야 드레이드 전에 너는 딱 말아서 기획이 링칸하는 거지 제주 보트 부메리키 모래가 부메리키 라소야 자기들이 아메리칸 총지 양반은 거지 차기 전에 나도 참여기 호다바다지네 보지 기획들이 야차 숨죠 정도 지고야 돼 나도 참여기 랭게리 옛날부터 참여기 데리토르시아로 나왔으니 주의 투시. Hello everyone. My name is Emma and my mother language is English. I am from the United States. Around the world, over 6,000 mother languages are spoken today. However, according to the United Nations, over 43% of these languages are endangered. All of the participants in the video you just saw were excited to learn about mother languages other than their own. We hope that you feel the same. We believe this kind of curiosity and caring is essential for the creation of a more compassionate and peaceful world. If you enjoyed this video, we hope that you'll consider liking it and subscribing to the channel Universal Spirit. Thank you very much, be well, and stay in peace. Bye!